जी दोस्तों, आज मैं एक बहुत ज़रूरी पैगाम आपके पास लेके आया हूँ, जो इंतहाई हर मुसलमान के लिए ज़रूरी पैगाम है और हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, हर मुसलमान के ऊपर ज़रूरी है कि इसके ऊपर अमल करे, अपने दोस्तों भाइयों तक जो है ना ये पैगाम पहुँचाए। वो ये है कि अभी रबीउल शरीफ का महीना शुरू है। रबीउल शरीफ के महीने के अंदर लोग बड़ी मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ जो है ना ये महीना मिलाद शरीफ का मनाते हैं और इसके खुसूसन 12 रबीउल शरीफ की जो दिन है उसको जो है ना ये बहुत बड़ा इज्तिमाई तौर के ऊपर जो है ना एक इजलास जलूस निकालते हैं। जलूस में जो है ना ये बैनर, झंडियाँ और झंडे इस्तेमाल करते हैं। वो झंडे 13 रबीउल शरीफ को जो जब लोग बाहर निकलते हैं, रास्ते पे आते हैं तो नीचे से उठाते हैं, नीचे पड़ी होती हैं। अगर जलूस के बाद भी कोई बंदा गुजरे तो काफ़ी सारे जो है ना ये चीज़ें नीचे पड़ी होती हैं, मतलब गिर जाती हैं। फिर गाड़ी में कोई होता है, कोई पैदल होता है, कोई मोटरसाइकिल के ऊपर होता है, तो लोग तवज्जो नहीं करते, नीचे से नहीं उठाते हैं। उसके बाद जो है ना कोई झंडे लगाता है घरों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, गलियों में से कोई झंडे लगाता है, झंडियाँ लगाता है, उसके बाद बैनर लगाता है, इश्तिहार लगाता है। तो इनकी जो है ना बाद में बहुत ज़्यादा तौहीन होती है, बेइज्जती भी होती है। तो गुजारिश ये है कि आप ने मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ आप सवाब की नियत से ये अमल करते हैं, लेकिन जब ये औराक, ये मुक़द्दस चीज़ें, मुक़द्दस नाम, नालैन मुबारक या नाम मुबारक होते हैं, दरूद शरीफ होते हैं, झंडियों के ऊपर होते हैं, बैज के ऊपर होते हैं, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा हुआ होता है, ये नीचे जुलूस की सूरत में गुजरते हैं या जब प्रोग्राम कोई महफिल होती है बड़ी, उधर भी बाज़ औक़ात गिर जाते हैं। तो गुजारिश ये है, ख़ुसूसी पैगाम ये है, हमारी मोहब्बत ये नहीं कि हम सिर्फ लगा लें, बाद में वो नीचे जाते हैं, पाँव के नीचे जाते हैं, गटर में जा रहे हैं, रोडों के ऊपर जा रहे हैं, रूढ़ियों पे जा रहे हैं। ये हमारी मोहब्बत हरगिज़ नहीं है। मोहब्बत ये है कि अगर हम 10 बैज की जगह पे 1 बैज लगाएं, सैकड़ों झंडियों के बजाय 1 झंडी लगाएं या ना भी लगाएं, तो ये हमें गुनाह नहीं होगा। लेकिन हम सैकड़ों लगाएं, 2 लगाएं, 4 लगाएं, 5 लगाएं, जितनी भी लगाएं और उनका अदब ना करें, उनका तहफ़्फ़ुज़ ना करें या ऐसे जगह के ऊपर इस्तेमाल करें बाद में उनका तहफ़्फ़ुज़ ना हो, उनका अदब ना हो, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ना इसका हमें सवाब नहीं मिलेगा, उल्टा जो है हमें अज़ाब मिलेगा, नहुसत हमारे ऊपर आएगी कि नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो निस्बत वाली चीज़ें हैं, नाम मुबारक है या दरूद शरीफ है या नालैन मुबारक है, वो हम लगाते अकीदत के साथ हैं, लेकिन चंद मिनटों के बाद, चंद घंटों के बाद, चंद दिनों के बाद हमारे अंदर वो मोहब्बत, वो अकीदत, लगन क्यों नहीं होती कि हम बाद में उनको नहीं संभालते कि अभी वो नीचे गिर गए हैं, कहाँ गिरे हैं, कैसे गिरे हैं, या यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी के ऊपर कर रहे हैं, अपने जिस्म के ऊपर कोई बैज वगैरह लगा रहे हैं या गाड़ी के ऊपर कोई बैनर लगा रहे हैं, तो ये बाद में गिर जाएगा। हम इस तरफ क्यों तवज्जो नहीं करते? ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ कुरान हकीम के प्लेटफार्म से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हम पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी मदद के तहत इन मुक़द्दसात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। तो हम हर रबीउल शरीफ के महीने में, दिनों में, 12 रबीउल के जुलूस के बाद या पूरा साल जो है ना हमें मुख्तलिफ़ जगहों से ये चीज़ें मिलती हैं। अगर हम इनका तहफ़्फ़ुज़ करें, हिफाजत करें, देखें कि ये कहाँ पे इनकी बेदबी तो कहीं पे नहीं होगी, या जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ बेदबी कोई असबाब तो नहीं है, अगर यहाँ पे लगा रहे हैं कोई मसला तो नहीं बनेगा। अगर हम ये चीज़ें पहले नोट कर लें, पहले देख लें, तो बाद में ये हमारा मतलब जो मुक़द्दसात हैं इनकी बेदबी बिल्कुल नहीं होगी और हमारा जो ये फ़ेल है ये बेदबी की तरफ या उल्टा नहुसत की तरफ नहीं जाएगा। जब हम इसको इस्तेमाल करने से, लगाने से पहले ये चीज़ देख लेंगे कि आया कि हम ये काम जो कर रहे हैं इसकी बेदबी तो नहीं होगी। हम महफूज मकामात पर लगाएं, ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पे इसकी बेदबी मुमकिन ना हो, ऐसी जगह पर इस्तेमाल करें यहाँ पे जहाँ पे ये गिरे ना, ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ से हम इसकी पूरी तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत कर सकें, इसे संभाल सकें, फिर तो अच्छी बात है। अब आपको मैं ये साथ देख रहे हैं तस्वीरें, वीडियो, काफ़ी सारे जो दरूद शरीफ वाले, ईद मिलादुन नबी वाले फ्लैक्स हैं, इश्तिहार हैं, जिनके ऊपर सैकड़ों, लाखों मुक़द्दस नाम हैं,
یہ ہم نے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ہم لاکھوں روپے جو ہے نا خرچ کر کے پورے ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر ہم عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ فلیکس بنواتے ہیں، اشتہار بنواتے ہیں، بینر بنواتے ہیں، لیکن بعد میں جس طرح ویڈیو کے اندر یہ تصویروں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح بے دردی کے ساتھ ان کی توہین ہوتی ہے۔ کیا خدا را ہم اپنے چہرے کے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، ہم اپنے منہ کے اوپر اپنے گرد و غبار اپنے چہرے کے اوپر نہیں آنے دیتے، منہ پر نہیں آنے دیتے، ہم جو ہے نا اپنی گاڑی کو سروس پہ لے جاتے ہیں، اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ افسوس مسلمانوں، افسوس دوستو کہ مقدس نام درود شریف، میلاد شریف کے جو مقدس چیزیں ہیں، نسبت والی چیزیں ہیں، کیا ہمارے دل کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یہی حیثیت ہے کہ پیسے لگائے، لوگوں کو دکھایا، سیلفیاں بنائی، وقتی طور پر استعمال کر کے بعد میں ان کو نیچے گرا دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اللہ نہ کرے کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی عزیز و اقارب فوت ہو جاتا ہے، تو ہم جو ہے نا دیکھیں کیسے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اسے غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، بڑے ادب احترام کے ساتھ جو ہے نا عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ ہوتا ہے، احترام کرتے ہوئے جو جا کے قبرستان میں دفناتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہمیں اپنے جو عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، ان کو میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کو ہم جو ہے نا اتنی محبت کے ساتھ جو ہے نا مطلب کفن دفن اور آخری مراحل، آخری مقام تک پہنچاتے ہیں، لیکن افسوس مسلمان کے مقدسات جو ہیں، جو نالین مبارک ہے یا درود شریف ہے یا نام مبارک ہے، جو بھی مقدس چیزیں ہیں، کلام پاک، قرآن حکیم ہو گیا، تو کیا ہمارے دل کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ بس نیچے گر گیا تو ختم؟ اگر جھنڈیاں ہیں وہ نیچے گرنے والی ہیں تو کیا ان کو نہیں اٹھانا، کچھ نہیں کرنا، بس اس کو اٹھا کے کسی دیوار کے اندر داخل کر دینا ہے یا چھت کے اوپر ڈال دینا ہے یا ادھر ادھر کر دینا ہے، بعد میں بے دردی کے ساتھ وہ جو ہے نا اڑ کر، یا ویسی جگہیں ایسی ہوتی ہیں یا ان کو گٹر نما نہروں کے اندر بہا دیا جاتا ہے۔ جو نہریں ہیں آج کل ہر نہر کے اندر سیوریج گٹروں کا نظام شامل ہے، تو خدارا آپ ان کو جیسے ہم اپنے مردوں کو لیے محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سب چیز چھوڑ دیتے ہیں، تو مقدس کلام پاک کے لیے، قرآن حکیم کے لیے بزرگان دین نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ قرآن مجید کو، فرقان حمید کو ایسے دفنایا جائے، ایسے محفوظ کیا جائے، ایسے جو ہے نا اس کی تدفین کی جائے جیسے انبیاء علیہ السلام کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ آج کا بہت ضروری پیغام تھا، آپ سے گزارش ہے کہ یہ پیغام آگے دوستوں تک پہنچائیں، کہ دوست جو ہے نا آپ خود بھی عمل کریں، اپنے دوستوں تک بھی پیغام پہنچائیں، اپنے بیانات کے ذریعے، اپنے خطبے کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ گروپ کے ذریعے گزارش ہے کہ یہ پیغام عام کریں۔ آپ کے اور میری کوشش سے اگر ایک نام مبارک بھی نیچے جانے سے بچ گیا تو ہماری آخرت کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ جو ہے نا میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے عمل کرنے اور سب دوستوں کو، سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت سے جو افضل ہے، سب سے بہتر ہے، وہ ادب ہے۔ ادب ہے تو سب کچھ ہے، اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔